excited ko kaayo na makauban ka mo karong adlaw to open this year's Northern Mindanao Regional Athletic Association meet. On behalf of the province of Bukidnon, it is my great honor and pleasure to warmly welcome all of you. Welcome to Bukidnon! We recognize that while we compete as separate divisions, we share a common aspiration. One region, one dream. Inspiring excellence, igniting resilience. NMRA 2026, dinhi sa Bukidnon. Pasalig sa pag-amuma sa mga bag-ong talento ug damgo sa kabatan-unang atleta sa rehiyon, ang gipasiugdahang Northern Mindanao Regional Athletic Association NMRA Meet 2026 nga gibuksan kagahapon Marso 19, 2026 sa Bukidnon Sports and Cultural Complex, Barangay Lagitas, Malaybalay City, Bukidnon. Sa mensahe ni Governor Rogelio Nilpi Roque isip host province, gipadayag niini ang dakong garbo nga nakapasayon ang Bukidnon sa maong dakong event dungan sa pagpasalamat sa tanang lumilihok para niini, ilabi na ngadto kang Senator Juan Miguel F. Zubiri sa makanunayon nga pagsuporta sa lalawigan. This milestone did not happen overnight, and it certainly did not happen alone. This event is the result of shared vision, a collective effort, and the strong partnership of many individuals, agencies, and local government units. Over the past years, we have worked hard to improve and build sports facilities for our communities. And today, there is no better way to bring these spaces to life than to feeling them with your energy, determination, and passion. Mapasigarbuhon si Senator Zubiri nga ang NMRA mao ang unang kalihukan nga gihimo sa Bukidnon Sports and Cultural Complex sanglit kanunay nang gilantaw nga ang Bukidnon mahimong usa ka dakong destinasyon sa sports sa amihanang Mindanao. I have to thank our beloved Governor, Governor O'Neil Roque, and the entire province of Bukidnon government for working very hard alang sa preparasyon para sa pag-host sa NMRA dinhi sa Bukidnon ug dinhi sa atong complex. Gitukod nato kining Bukidnon Sports Complex together sa akong amahan katong kanhi Governor Jose Joe Zubiri kaya among damgo na makahosta sa mga iniining mga events sa Bukidnon para ma-showcase nato ang homegrown talents ug makahimo kita og komunidad para sa atong mga hardworking athletes. Gipahinumdom ni Bukidnon Schools Division Superintendent Victoria Vigazo nga ang NMRA nagtumong sa pagpauswag sa kinatibuk-ang kalambuan sa mga magtutungha kung ahagipasiugda ang pagtinabangay, pagkamalahutayon ug pagpahimutang sa pundasyon sa usa ka himsog nga pagkinabuhi ug kinatibuk-ang kaayuhan sa mga estudyante. As this year's host, we are proud to gather the finest young athletes from across Region 10, each bringing dedication, discipline, and determination to succeed. Naghatag og dalan sa panagtapok sa 5 ka probinsya ug 9 ka syudad ang maong kalihukan aron magtigi sa 31 ka mga nagkalainlaing sports events sa NMRA 2026. Ang NMRA nga magtapos karong Marso 24, 2026 nagsimbolo sa sukaranang mga hiya sa pagsinabtanay, panaghiusa ug pagtinabangay sa tanang delegasyon nga nakaangkla sa hiniusang katuyuan ingon man ang pagpadayon sa nagadilaab nga panaghigalaay tali sa mga probinsya ug syudad sa Northern Mindanao.